Ok, donc nous avons la distribution des courants équivalente à la matière aimantée. Donc on cherche, la partie on cherche le modèle magnétique équivalent. Donc potentiel vecteur, on a le milieu magnétique occupant le domaine T. Donc c'est le domaine T domaine T de volume V et de surface S. Donc on doit caractériser le volume ou la surface. En chaque point P de ce volume, le vecteur aimantation ou l'intensité d'aimantation liée I de P ou la M de P à la ce milieu contient en outre des courants réels de vecteurs densité G. Donc G, on a les courants réels qui sont le milieu. Soit A, le potentiel vecteur créé par G. Donc le potentiel vecteur créé par G, ou A2, ou le potentiel vecteur créé par I. Donc il y a le milieu électrique, d'électrique, les vecteurs ou les courants densité réelle ou densité de polarisation liée à densité fictive ou imaginaire. Donc c'est un alors le potentiel vecteur créé par G ou le courant réel ou le potentiel vecteur créé par I ou la densité d'aimantation ou le courant d'aimantation. Donc A2 est 0 à la 4pi, donc par définition l'intégrale le courant I ou le G vectoriel U dévers R carré. Ou A1 غادي ندير في عوض I ندير G. هذا هو الكورون ريال. دونك هادي ديجا كنعرفوها في المagnétisme. البوتنسيال هو نزول على 4P. لو كورون فوا دي ديفي على PM أو على R. اوكي. و لو بوتنسيال V كنا هو نزول على 4P داد M U على PM au carré. دونك هذا R au carré. Or un milieu aimanté il est équivalent à une distribution de courant. Donc A2 تكون هي mesure على 4pi I ديد L على P prime M و I ديد L donc هنا كان distribution de courant اللي هي constante. donc هاد I أتخرج من الانتجرال تبقى لي mesure على I على 4pi الانتجرال ديال ديد L sur PM. donc هنا غادي نعتبرو واحد الفيكتور A indépendant du point d'intégration. ونحسب السكالير A سكالير A2 يعني يمكن لي ندخل A في الانتجرال indépendant du point d'intégration. يمكن لي ندير هاد ال A يمكن لها تدخل في الانتجرال مع ديد L. دونك غتجي هنا A ديد L. وهنا يمكن لي ندير ستوك. دونك كنعرفو بأن ستوك كيقول لي بأن يمكن لي ندوز من سي يعني من l'intégration sur un contour l'intégration sur une surface fermée. خصني غير ندير لهذا خصني ندير له الروتاسيونيل. دونك الروتاسيونيل ديال هادشي فوا ديد اس. نطبق هاد العلاقة هادي الروتاسيونيل ديال A على NN أو على R هي 1 sur R الروتاسيونيل دو A plus le gradient ديال 1 sur R vectoriel A. قلنا سي اون بوان اللي هي indépendante ne dépend pas de M. ما كديبونديش بهاد M هذا ما كديبونديش بالانتيغرال. دونك الروتاسيونيل ديال A غادي يكون كيساوي 0. اعتبرها بحال لي كونستونت. دونك كتبقى لي هاد ليكسبرسيون grade 1 sur R vectoriel R. donc A indépendant du point donc rotationnel de A حيت هذا rotationnel نورمالمون كنبقى نديرو هنا واحد rotationnel par rapport au point M. donc هنايا باش نعرفو A indépendant de M donc rotationnel de A est égal à 0. donc هذه هي العلاقة اللي غادي نطيحو فيها. donc هنا غادي نلقى واحد ليكسبرسيون اللي هي نو 0 I على 4P A ديد S vectoriel gradient ديال 1 sur R. donc غادي نلقى بأن البوتنسيال فيكتور créé par avec l'aimantation يكون هو نو 0 I على 4P ديد S vectoriel gradient ديال 1 sur R. و le potentiel total يكون هو la somme ديال la densité des courants réels plus de l'aimantation avec A2 هي هادي كما قلنا. A2 هي هادي الفوقانية هادي جوبونس A1 هي هادي نو 0 على 4P G vectoriel I هادي متنساوش réel la densité يعني هاد لو كورون كي اندوي واحد البوتنسيال. وهذه ليكسبرسيون ديال العلاقه ما بين البوتنسيال وبين الكورون ريال. باش نكملها
دونك هذا نخليو الفيديو الجاي. تشاو تشاو.